frustasi Anda, kekecewaan Anda kelewatan apa yang Anda lihat di depan. And we gotta get back our childhood dreams. Dan kita harus kembali kepada impian kanak-kanak kita. See, how many of you, when you were a little kid, how many of you had dreams of becoming someone special, becoming extraordinary? How many had dreams when you were young? Ya, siapa dari antara Anda ketika Anda kecil, Anda memiliki satu impian yang sangat spesial ingin menjadi seseorang? But a lot of times, I had a dream too when I was young. Ya, sewaktu muda pun saya juga memiliki impian. But a lot of times, as we live that daily living life, the daily living took the living out of us. Ya, seringkali ketika kita mengalami kehidupan keseharian kita, kehidupan keseharian itu mengambil hidup kita. I remember that I went to my parents, took 4 girls to America. They told us to get ahead, to be a millionaire, you have to get a good college education and then get a good job. Jadi saya ingat orang tua saya waktu itu mereka migrasi ke Amerika dengan 4 orang anak wanitanya yang masih kecil. Dan mereka bilang kalau ingin jadi sukses milioner, Anda harus memiliki pendidikan yang tinggi, harus memiliki pekerjaan yang bagus. As a good daughter, I followed the advice. I went to good school, got a college education, worked 10 years in the corporate America. And 10 years later, I found unemployed, didn't have a dime to show for. Dan sebagai anak yang ingin berbakti kepada orang tua, waktu itu saya mengikuti nasihat orang tua saya ke pendidikan yang bagus, bahkan saya bekerja di perusahaan-perusahaan besar di Amerika, tapi 10 tahun kemudian saya nggak punya uang, saya bangkrut. It took someone to lay me off, for me to be at a crossroad in my life. Dibutuhkan orang lain yang harus menyadarkan saya untuk saya berada di persimpangan hidup saya. At that moment, I look back in my life. I said, what happened to my dream of becoming a millionaire? Pada titik itu, pada saat itu saya bertanya, apa yang terjadi dengan impian saya waktu saya muda untuk menjadi seorang milioner? It's that daily living, it took the living out of me. It's like having a jar with a flea in it. Jadi kehidupan keseharian justru seringkali mengambil kehidupan itu seperti sebuah A jar, a bottle. Ya, sebuah botol atau sebuah bejana. Flea, ticks, fleas. Ya, ada kutu di dalamnya. Do you know how they train fleas to stay in the jar? Anda tahu nggak bagaimana caranya Anda mengajar kutu supaya tetap ada di bejana itu? You put the flea, you put it in the jar, and you put the lid on the jar. A lid, a cover, a lid, a lid. Ya, gampang, tinggal kertas atau apa, taruh di sana. Okay. Ya. Ditutup, ya. The top. Oh ya, Okay. ditutup. Tutup, okay. Now, so in the beginning, pada awalnya, the flea when it's in the jar, what do you think the flea wanted to do? ya kutu itu mau ngapain? Pada awalnya ketika itu ditutup. Jump. It want to jump out. Mereka ingin keluar, loncat ke atas. Now, as the flea want to jump out, what happened to the flea? Ketika kutunya itu pengen meloncat keluar, apa yang terjadi dengan kutu itu? The flea want to jump out the lid, right? Ya. The flea keep bumping the head to the lid. Ya, yang terjadi adalah kutunya itu kepalanya selalu terkena tutupannya. In the beginning, it kept jumping. And it Pada kept awalnya, jumping. ya tetap meloncat tapi selalu terbentur. After 10 times, 50 times, 100 times, 1,000 times, the flea is bruised and sore in the head. Yang terjadi setelah 10 kali, 100 kali, bahkan 100.000 kali, ya kutunya benjol sana sini. After so long, Setelah sekian lama, the flea, after all these tries, and it keep bumping the head, ya setelah terlalu terbentur kepalanya berkali-kali, even now, if you open up the lid, bahkan kalau Anda nanti buka tutupnya, the flea won't try again. Ya, kutunya itu tidak akan berani mencoba lagi. Because it's afraid of being hurt again. Karena dia takut untuk mencobanya lagi. To me, that's Bagi how I look at what happened to my childhood dreams and many entrepreneurs' dreams. Ya, itu yang terjadi sama saya, impian anak-anak saya, ya impian usaha saya. They might have tried a few business here and there, that they might have failed. They might have frustrations. Ya, udah mencoba sana sini, bisnis sana sini, sudah frustasi. But this is a brand new platform. Give yourself a chance. Give yourself the opportunity to jump one more time. Because if you jump one more time, the flea would have been wild and free. Ya,
Tapi ini adalah satu kesempatan lagi. Ini adalah platform yang baru. Beri diri Anda kesempatan. Kalau Anda meloncat satu kali lagi seperti kutu itu, akhirnya Anda bisa bebas dan keluar. And in closing, I want to share this story with Dan you. sebagai penutup saya ingin ceritakan hal ini. This story kind of remind me of how we started Jeunesse and where we are today. Dan kisah ini mengingatkan saya ya bagaimana kami memulai bisnis ini dan sampai saat ini. Last month, Bulan lalu, the company had took about 1,200 people on a cruise, on a Mediterranean cruise. bulan lalu ya perusahaan membawa 1.200 distributor di Mediterranean Cruise. How many of you were on the cruise? Siapa di sini yang pergi ke cruise itu? Very good, quite a few of you. Ya, bagus. Ada beberapa orang di antara Anda. On that cruise, when we got to Florence, Pada cruise itu sewaktu kita sampai di kota Florence there we were told that there was a strike in Italy. dan mereka katakan bahwa akan ada demo di Italia And there was a group of 120 people that came from China. dan ada grup sekitar 120 orang dari Cina. The 120 people did not pay for the excursion in the beginning, and we couldn't buy any more excursion because they were on strike. Dan mereka tidak dapat membeli tur daratnya karena waktu itu kita pikir akan ada demo. But the 120 people want to go see Pisa, the Leaning Tower. Ya, tapi 120 orang Cina ini di Florence mereka ingin melihat menara Pisa, menara miring itu. But they told us, look, they're on strike. We don't even know if the train is working. We don't know if any taxis working. We can't help you. Jadi yang terjadi pada saat itu, lihat ya perusahaan bilang kami tidak tahu nanti ada kereta atau kendaraan yang bisa datang karena akan terjadi demo. At that time, we were faced with a decision whether Pada to saat- risk it, to go on to search, or to stay on the cruise. Jadi pada waktu itu kita pada dilema untuk membuat keputusan apa kami harus pergi ke menara Pisa itu atau kami harus tinggal di kapal pesiar. There were half decisions. Some say, you know what, let's not take a chance, let's just stay on the cruise. Then there's the other half that want to see the world, want to see Leaning Tower. Ya, ini adalah keputusan 50-50. Ada orang yang mengatakan nggak perlu, jangan ambil resiko, kita diam ada di kapal pesiar. Tapi ada orang yang pengen melihat dunia keluar sana. I voiced my opinion. I said, if I were you, Dan saya bilang kepada mereka, ya, saya bilang pendapat saya kalau saya jadi Anda, I said, it's not every day that you can get a visa and come to Italy and travel thousands of miles. I said, this life is an adventure. Let's go give it a try. ya kalau pendapat saya adalah tidak setiap hari kita dapat visa Eropa, ya, dan punya kesempatan untuk bisa berpergian. Mari kita coba saja. They said, well, what if they're on strike? What if we can't get there? Ya, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana jika memang ada demo? Bagaimana jika kami tidak sampai sana? I said, what if they are not? Bagaimana kalau ternyata tidak ada? Long story short, Ya, singkat cerita, we all got 120 people to agree that they want to see the world. akhirnya ada 120 orang yang sepakat untuk melihat dunia. But Tapi, there's one thing in common between the 120 Chinese and this Chinese. ya, ada satu hal yang sama antara 100 orang Cina itu dengan Cina yang ini. Actually, two things in common. Ada dua bahkan yang sama. One, I have never been to Pisa. Ya, yang pertama, saya belum pernah ke Menara Pisa. Two, I don't speak Italian. Yang kedua, saya nggak bisa bicara bahasa Itali. Can you try to imagine leading 120 people to Pisa that you've never been to and you can't even speak the language? Anda bisa bayangkan ya, Anda pergi ke satu tempat di mana Anda belum pernah pergi dan Anda membawa 120 orang dan ingat kami tidak bisa berbahasa Itali. But we made a decision to go anyways. Jadi tapi kami membuat keputusan pergi saja. Once we got to the port, we have to walk 30 minutes to the train station, not knowing if they were open. Ya, jadi setelah kami sampai di pelabuhan, kami harus berjalan kaki selama 30 menit ke stasiun kereta tanpa tahu mereka buka. Then God, can you imagine leading 120 people like a dragon on the street? Ya, Anda bisa bayangkan Anda memimpin 120 orang ini seperti sebuah naga di jalan. In the beginning, they saw me and another girl. So when we were crossing the road,
let me and the little girl go, right? Yeah. Once they let us go, they regret it. They go, oh my gosh, a whole dragon coming on the crossing the road. Ya, jadi ya saya memimpin dengan ada wanita di sana. Anda bisa bayangkan 120 orang ini ya bisa melihat kita seperti naga itu di jalan. Long story short, we Singkat got to cerita. the train station. Kita sampai di stasiun kereta, They were open. mereka buka. We found a way to buy 120 tickets. Kita mencari cara dan dapat 120 tiket kereta. Found the right platform to take us to Pisa. Ya, mencari platform mana yang bisa membawa kita ke Menara Pisa. They got everybody on the train. Kami berhasil membawa mereka semua masuk ke dalam kereta. 2 minutes before the train takes off, they say you have to validate those tickets before you can leave. And the Yeah. train will leave without you. Ya, 2 tiket sebelum kereta berangkat, ternyata tiketnya harus divalidasi sebelum kita masuk ke sana. Dan kita hanya punya waktu 2 menit. We told this girl, we said, listen, you run faster than me. Why don't you go upstairs in another platform, validate those tickets and come back here and meet us. Dan ada seorang wanita ini, kamu larinya lebih cepat, bagaimana dengan Anda memvalidasi 100 tiket itu naik ke atas dan balik lagi ke sini. Long story short, we rode an hour and a half, got to the station. Ya, Well, the singkat train for an hour and a cerita, half. We were on the train for an hour and a half. We were on the train for an hour and a half. ya kita ada di dalam kereta satu setengah jam. Then we have to walk another half an hour to see the Leaning Tower. Dan ternyata sampai di situ kita harus turun jalan kaki 30 menit lagi ke Menara Pisa. Got everybody there while everybody's looking at the Leaning Tower. They were doing this, they were doing this. Ya, sampainya di sana ya mereka bergaya foto, ada yang begini, ada yang begana. And you know what I had to do? Ya, Anda tahu apa yang saya lakukan? I have to look for an Italian restaurant that will sit 120 people and feed them in one area without reservation. Iya, dan tahu selama mereka foto-foto di sana, saya harus mencari restoran Itali yang bisa masuk 100 orang lebih di sana dalam satu waktu dan tanpa reservasi kan. While the 120 people are having fun, I was hunting from restaurant to restaurant with my body language. Ya, jadi sewaktu mereka akhirnya bersenang-senang di Menara Pizza, ya saya harus memburu dari satu restoran ke restoran lainnya dengan bahasa tubuh dia. And they telling me, no, pizza, 30 minutes, no. Semua mengatakan dengan gaya bahasa Italia, no, gitu, tidak bisa. I said, Chinese, yes, money. Ya. Long story short, Singkat cerita, we were able to find a restaurant kami akhirnya dapat satu restoran that can cater 120 people in one room. yang bisa bahkan bisa masuk 100 orang lebih di satu ruangan. We served pizza, desserts, wine, and everybody had a blast. Ya, semuanya akhirnya kita mesan pizza, wine, dan segala macam, akhirnya mereka semua makan. After all the wine, the beer, the music, Semua akhirnya setelah anggur dan bir dan musik, people a little tipsy. ya, ada beberapa orang yang tipsi. Can you imagine leading 120 people walking 30 minutes back to the train station? Ya, Anda bisa bayangkan ya memimpin 120 orang ini kembali berjalan 30 menit ke stasiun kereta. Now this dragon's like this. Sekarang dragonnya seperti ini. Hey, you are good. Got the train, Sampai ke kereta then walk another 30 minutes back to the boat. dan jalan 30 kaki lagi kembali ke kapal. We were able to get 120 Chinese back on the boat without losing anyone on time to deport. Dan kami berhasil membawa 120 orang Cina ini ya tepat waktu tanpa ada satu pun yang kehilangan. The point of this entire story, Ya, poinnya dari cerita ini adalah it's just like how we started Jeunesse. ini seperti waktu kita bergabung dengan Jeunesse. A group of us wanted adventure, wanted to make a difference. Ya, beberapa dari antara kami, grup kami ingin membuat satu perbedaan. Kami ingin bertualang. Was there any guarantee that we're going to make it to top 85 MLM company in the world? Was there any guarantee that we're going to make millions of dollars? Was there any guarantee?
Apakah ada satu garansi atau jaminan bahwa kami akan menjadi top 82 besar di dunia? Apakah ada jaminan bahwa kami akan menjadi milioner? We just put one foot in front of another. We have a clear vision where we want to go. We got a map. We just go step, 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 and we're gonna make it happen. And as you go make it happen, you be a good leader. Tell your team, guys, we're almost there. Come on, we're almost there. 30 minutes, we're almost there. We're almost there. That's how you're gonna get things going. Jadi yang kami lakukan adalah kami membuat satu langkah demi satu langkah lain, dan tapi jelas tujuan yang kami mau berada kemana, seperti yang kami lakukan bersama dengan tim kami. Ya, sebentar lagi akan sampai. What would have happened if we didn't take 120 people to Pisa? They would probably never had a chance to go back to Europe again. Ya, apa yang terjadi kalau kami tidak memutuskan untuk membawa 120 orang ini melihat menara Pisa? Mereka mungkin tidak punya kesempatan lagi untuk hal itu. What would have happened if we chose not to do Jeunesse 3.5 years ago? Apa yang terjadi kalau kami tidak memutuskan untuk memilih Jeunesse 3,5 tahun yang lalu? So life is about choice. Jadi hidup itu tentang pilihan. If you think and you say that you cannot do it, that you will not make it, you are absolutely right. Kalau Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa melakukan hal ini, Anda benar sekali. If you say, I can do it, I will make it, and I will be successful, you are also right. Tapi kalau Anda bilang saya pasti bisa, saya pasti berhasil, itu juga benar. So make the right choice in life. Tapi beri keputusan yang benar, buat keputusan yang benar dalam hidup Anda. I want to see a lot of diamonds coming out of Indonesia and Jeunesse. Saya mau lihat banyak diamond keluar dari Indonesia. So together, let's bring health, hope, and abundance to this world. Mari bersama-sama kita membawa satu kesehatan, harapan, dan kelimpahan di dunia ini. Thank you very much. See you guys next time. Thank you. Terima kasih semuanya. Mari kita beri tepuk tangan buat Double Diamond kita, Kim Hui. Double Diamond kita, Kim Hui. Mari berdiri kita beri tepuk tangan untuk Double Diamond kita, Kim Hui. Luar biasa.